Tulo ka kandidato ang magbangga sa Cabadbaran City pagkamayor sa May 2016 elections. May deklara sa kandidatura ang abogado nga si Mark Tolentino ug pormal nga mihaon sa kandidatura sa COMELEC. Nagapatrol, Raj Kultura. Usa ka deklarasyon sa Cabadbaran Gym ang misorpresa sa mga misalmot sa Division Schools Press Conference sa Cabadbaran City. Gianonsyo human sa pakigpulong ni Attorney Mark Tolentino atubangan sa gatusan ka kabataan ug mga magtutudlo ang desisyon nga salmutan ang bangga sa pagkamayor sa 2016. Mga maestra o maestro nga dili magawas o nahadlok na unsay ilang dapat buhaton. Sa mga estudyante na nagduda kung mahuman ba sila o eskwela. Hilong nga atong tigumon ang pwersa, singgit nato ang tinuod ng kabaguhan sa atong pinalanggang syudad sa Cabadbaran. Batanong abogado ug usa ka family lawyer nahagit matod pa si Tolentino karon sa kahimtang sa Cabadbaran City. Kailangan gid ko mo sakripisyo ani kay mo ang mga tao sighangi unako na dapat hatagan sila og kapilian. Kay mo magway si way kapilian o dapat nato na ang pinaka-qualified yun. Kasi sunod ang Cabadbaran. Gikan sa Cabadbaran Gym, diretso sa Nuestra Señora Candelaria Parish si Tolentino. Ug nangayo sa pag-ampo ug basbas sa simbahan. Let us feel His presence right now. He's in the midst of us. Giubanan sa mga pagsaba-saba sa kalsada. Diretso ang grupo ni Tolentino sa opisina sa COMELEC. Sa iyang tapad, wala mibuwag ang asawa nga admitadong gikulbaan sa gisulod nga bangga sa abogado nga bana. Apan naa daw ang iyang suporta. Support ko sa iya kay ang iyang paglantaw manggod sa Cabadbaran taas gyud niya para ramon pud ni sa kaayuhan sa Cabadbaran. Formal nga gihaon ang sertipiko di kandidatura ni Tolentino gikuyugan sa mga sakristan sa simbahan. Si Tolentino mihandos sa iyang sertipiko di kandidatura pagkamayor sa Cabadbaran City ilawom sa Partido Demokratikong Pilipino kon PDP Laban. Ang partido nga nagpaabot sa desisyon ni Duterte pagkandidato pagkapangulo sa 2016 elections. Raj Kultura, ABS-CBN News.